সাজ হয়ে গেছে রে, কোকিল যাচ্ছে, ভোর হয়ে গেছে। আর বলিয়েন না দাদা, এই সকাল না হতে হতে আমার একটা বিশাল অভ্যাস। এই নদীতে যাব, স্নান করে আসবো, পায়খানা পেশাব করব, করে তারপরে বাবা পুজোর যে চাপ। এ কি জানো, এই ডিলারের বাড়িতে নদিন ধরে মনসা গান। আর কি আর বলবো, যে খাই আর আমি পারুম না, আরও ছাড়বো না, জোর করে খাওয়াই। ব্রাহ্মণ মশাই খান, ব্রাহ্মণ মশাই খান। এমন খাওয়া খাইছি গা, না হয় হাগা আর না হয় পাতা। পাতার কথা কই, পাতার কথা যখন কই মায়েরা হাসে। হাসবেন না মা, হাসবেন না। তারা দেখি কথা কইতে দে, কেননা সাদের মানুষ কুল এই 84 লক্ষ জনই ভ্রমণ করে মানব কুলে জন্ম নিয়েছি। সাদের মানব কুলে জন্ম নিয়ে যদি বাবা পাতা না হয়, ওর মতো পুরা কপালেই জগতে কারো নাই, বুঝলেন? তাই এই পাদে হাসলে হব না। হ্যাঁ, পাদে পাদন্তি শোনে ভাগ্যবতী, পাদ নাই যার পুরা কপাল তার। যার জীবনে পাদ হয় না, ওর মধ্যে পুরা কপালে, হত কপালে, ছাড় কপালে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নাই। পাদটাকে যে ঘৃণা করে, আয়ু থাকতে সেই মরে। পাদটাকে যে থুতু ফেলে, লোকে তারে মন্দ কয়। এবার পাদ পাদিলে হয় গন্ধ, সুখী হয় আমার প্রাণ গোবিন্দ। পাদের নাম ত্রিপুরারি, পাদ বিদ্যা আবার সবাই দেন উলুধ্বনি। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। সকালবেলা যাব নদীর ঘাটে, একটা কৃষ্ণ নাম গাইতে গাইতে যাই। হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ মানুষ, তাই যাই আমি। কি গান কমো, ভোরবেলার গান। ওরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে, হরি বল, হরি বল। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। আমার গোবিন্দের নামটি বদনে বলো সবে, হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। ও মা উলুধ্বান, আবার গোবিন্দের নামটি বদনে বলো সবে। কৃষ্ণ বলে সদাই ভাসরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপার নামে করো রে নেশা। এই যে ছাড়ো রে মন এই ভবের আশা, অজপার নামে করো রে নেশা। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূলধন,
কুধর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে হরি বল হরি বল ওই আমার গোবিন্দের নামটি বদনে বলো সবে গোবিন্দ হরি বল হরি বল হরি বল আমার গোবিন্দ নামটি বদনে বলো সবে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে বাগে ওরে বারে ওরে মারে ওরে মারে পেট টানে ধরলো গা কৃষ্ণ নামে পেট টানে ধরে কি করবো কি করবো গো পেট টানে ধরলো পায়খানা করতেই হবে দাঁড়া ওই তারা না এখানে বসুন এখানে কেউ নেই কার যে খেত রে বাবা লাইন ভাবে ভোটটা বুঝেছি ভোটটা রাইলে বসুন এই যে বাবা যা আমার আগে বের কে উঠেছে রে ভাই কোন ভাই কে রে আমি কে হয়েছে রে ভাই রামকৃষ্ণ বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে সরষা বুনেছি দেখছিস না হ্যাঁ তুমি একটা ব্রাহ্মণ মানুষ হে আর এরভাবে করছেন দাদা খুব চাপ এসে গেছে রে ভাই দাদা আমার একটু একটু বুঝবো একটু তোরা বুঝবেন না এটা আমার সরষা বাড়ি তোরা বুঝতে পারছেন না হে দেব না দেখ তোর সরষা সরষার খেত এই জায়গায় কোন জায়গায় বসুম এই যে রে পুকুরের দ্বারা বসুন পুকুরের দাঁড়া দেখি কেডা রে শহর ওরে বাবা রে মা ইস আমি কইলাম আমারে আপেল শশা দিও না দেখি পেটের মধ্যে আবার শুধু ভুটুর বাটুর ভুটুর করে আর মটরের ঘুগনি একটাও হজম হয়নি গা যত শব্দ হইল শব্দ মানে না তো মাল কম পড়লো দেখি কি করা যায় শুধু শব্দ হরি বল ওরে আমার তো সেই হাগা না আমার তো আমাবস্যা হাগা হয়েছে গা বললাম কায়দা কত আমাবস্যা হাগা হয়েছে না ভালো করে গাও ধুয়ে ও ঠাকুর কি বললা আমাবস্যা হাগা নাকি আমাবস্যা পায়খানা আরে ওটা আমাশা ওই যে ডিলারের বাড়িতে খেয়েছো কপি ভালো করে সিদ্ধ হয় না ওই কপি খাইয়ে তোমার এই কাণ্ড হয়েছে এই কায়দা আছে ভালো কায়দা আর আজকে আবার খিচুড়ি খাওয়াবে থামো তোমার খিচড়ি খাও না খিচড়ি খাইলে তো আরো দাম শেষ জাল হবে আরে ভাই জল পাম কোথায় এইখানে একটা পুকুর ছিল না ডিলারের বাড়ির পাশে একটা পুকুর ছিল না দেখি দেখি জল আছে কিনা দাও দেখি পুকুর আছে বেটা আবার রগলে নাই কি করেন যায় না পাচাটা ঘুষি হালাই আবার কচি কচি ঘাস একদম হয়ে আছে পাছারে এমন ঘষার দিমু একটা চিহ্ন থাকবো না হরে কৃষ্ণ দেশি গা জন্মের ঘোষা দেহি আছে কিনা তবু তো আছে গন্ধ করে এবার আমটা গন্ধ এই আর
আর একটা ঘষা দিবা লাগবে। এই ফোলা পান তোরা দেখবি না, হেঁপে গেলাম গা। হাই প্রেশারের মানুষ না, কম কম গন্ধায়। না হব না, চলবো না। গ্রামের লোক কেউ যদি দেখে নাই আমাকে দ্বারে কেউ পূজা করবো না। তাই কি করি, এই মুহূর্তে নদীর ঘাটে যেতে হবে আমাদের। যাই, নদীর ঘাটে তো যাবো, আর একখান গান কইরা যাই। আর বলিয়েন না, বাংলাদেশে ছিলাম কর্মকার, ভাবলাম বাংলাদেশে পার হইয়া ভারতে আসি অনেক দিন আগে, বুঝলেন। আমি ভাবলাম এই দেশে অনেক কর্মকার, ওরে পাকুয়ার হাটে কলোনির হাটে ধরে না, এত কর্মকার বেটারা শুধু কাচ্চা ধার করে, আমাকেও ক্যাটা ধার করবো। তাই আমি কি করলাম, ব্রাহ্মণ সেজে গেলাম। নাহলে কালো কুটকুটা ব্রাহ্মণ হয় না নেই। তাই ব্রাহ্মণ কিভাবে হলাম তাই শোনো। ওই আমি হালে হালে ব্রাহ্মণ সেজেছি গো, আমি হালে হালে ব্রাহ্মণ সেজেছি। দাঁড়ান দেহি, এই কপালের তিলক দেখছেন না, পাইছি কোথায় জানেন? পাইছি কোথায়? রাম গেলে গিয়া 10 টাকা দিয়া, না না না, নদীর পারে বইসা সাদা মাটি ধুইসা, সুন্দর একখানা তিলকে পড়েছি গো, আমি হালে হালে ব্রাহ্মণ সেজেছি। নদীর ধারে সাদা সাদা মাটি, সেই সাদা মাটি ঘুইসা তিলক কইরা একবারে ঠাকুর সেজে গেলাম। এইবার দেখছেন আমার চৈতন্য, এই দেখে এই চৈতন্য পেলাম কোথায়? ওরে কলোনির হাটে যাইয়া 10 টাকা দিয়া, কলোনির হাটে গিয়া 10 টাকা দিয়া, সুন্দর একখানা চৈতন্য কিনেছি গো, হালে হালে ব্রাহ্মণ সেজেছি। চৈতন্য তো হইল, এবার পইটা খান কোথায় পাইছি জানে? এবার পাকুয়া হাটে যাইয়া 20 টাকা দিয়া, পাকুয়া হাটে যাইয়া 20 টাকা দিয়া, সুন্দর একখানা পইতা কিনেছি গো, আমি হালে হালে ব্রাহ্মণ সেজেছি। এবার বোঝেন আমার 6খানা গিন্নি। এই 6খানা গিন্নি কোথায় পাইছি জানেন? আগে বাবা হইতো রামকেলি বৈষ্ণব দান, এবার যারে হাত ধরবেন ওই তাই ওই বৈষ্ণবী তোমারই ভাত খাবো। তাই আমি ডজন হিসাবে ভাবলাম, ডজন হিসাবে নিব। 1 ডজন না নিয়ে হাফ ডজন নিয়েছি। ডজন হিসাবে বউ করেছি কোথায়? ওরে রামকে লেগিয়া 6 টাকা দিয়া, রামকে লেগিয়া 6 টাকা দিয়া, 6খানা গিন্নি কিনেছি গো, আমি হালে হালে ব্রাহ্মণ সেজেছি। এই তো নদীর ঘাটে চলে এসেছি, এবার সুন্দর করে স্নান করব। এত গন্ধ আর সহ্য হয় না, যাই যাই আমি স্নান করি, যাই তো। গন্ধটা কিসের করে? এই পোলা তুই পাচ্ছস, এত গন্ধ করে কাহা? ও কাহা পাচ্ছস? পাদ নাই, গন্ধটা কিসের?
না আমার পায়খানার গন্ধ তো না, কিসের গন্ধ? গন্ধটা কিসের? একটা ময়দা লাগিয়েছে রে, করে মুখ ফুলে মোটা হয়ে গেছে গা। এই মোট টাটকা মরা লেগে আছে আমার ঘাটে। এই মৃত্যুটাকে না সরালে তো স্নান করা যাব না। না 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 না, স্নান করা পরে হবে, তাহলে এই মরাটাকে সরার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমি আর বিলম্ব না করে যাই আমি ওই ফুলুয়া ডোমার বাড়ি, ফুলুয়া ডোমার বাড়ি। আর বিলম্ব করবো না, এই মুহূর্তে যাই আমি ফুলুয়া ডোমার বাড়ি, ফুলুয়া ডোমার বাড়ি। তবে দেখ, আমরা জাতিতে ডোমা আছে, তোমার এক ছোট ভাইয়া আছে, কাজে গিয়েছে কোনো পাতা নাইছে। अरे सुकोड़ी कुड़ी कहाँ छे कोनो पता नहीं छे। अरे लटपचिया कहाँ रे भैया? भैया अरे कहाँ रे तुम ना भैया? हम जाइलो छे भैया, रुको रुको जल्दी आ छे। भैया फुलवा हम जाइलो छे भैया। भैया भैया सुकोड़ी कहाँ छे भैया? डब्बा में छे। डब्बा में? हाँ ओ भैया, हाँ भैया ये डब्बा में सुकोड़ी छे। शुक्र छे तो हम खा ले छो। डब खइले छो? हाँ हो। अरे भैया हाँ भैया सुकोड़ी जे चढ़ाइबो, हाँ भुजा लो छो भुजा। मुझे घर में छो। सुना हमारा बात, क्या? तेरे भोजी जगह जो भोजी घर में छो। घर में छो तो पुआ ने छो, भुजा ने छो, और एक बोतल मोहा के दारू ने छो। एक बोतल मोहा हाँ। का दारू। और दोनों भाई भी बोल ओ तू थोड़ा भी, थोड़ा। तू भी हम भी। जल्दी जा जल्दी जा। अब तो शुक्र देख ले छो। अच्छा ठीक है भैया। अरे हमारा भैया के ले छो दारू वाले भुजा नहीं छो, और अब सुकुड़ी चढ़ाई छो। एक गाना बोलेगा, अरे शहरी बाजारे घोड़ी फुलवा दो मना, अरे शहरी बाजारे घोड़ी फुलवा दो मना, अरे शहरी बाजारे घोड़ी फुलवा दो मना, शहरी बाजारे घोड़ी फुलवा दो मना। अरे घट पहरा देता है सुकुड़ी चढ़ाता है, घट पहरा देता है सुकुड़ी चढ़ाता है। अरे यही अमर का सोहरी बाजार घोड़ी फुलवा दो मना, सोहरी बाजार घोड़ी फुलवा दो मना। अरे भैया ओ भैया भुजा लेके आ ले छो। भुजा हाँ, भुजा ले छो, भौजी के पास से आ ले छो। तो भौजी के बस से हाँ और दारू ले छो। दारू मोहा का दारू आ ले छो हो। ये मोहा के दारू, हाँ, ये दारू कहाँ मिले छो भैया? ये सुदीप का घर से मिल ले छो। ये सुदीप का घर? उसका घर में मोटरसाइकिल है, उसका उसका बीबी है ना। हाँ, हाँ। अब मोहा का दारू बना ले छो। दारू वाला। अरे भैया सुनो सुनो, हमारा दोनों भाई ये दारू पी बचो। दोनों भाई हाँ, बैठो बैठो बैठो। और सुबह छोड़ दे। छोड़ दो, बैठो, खोलो खोलो भुजा खोलो। पियो पहले पियो। बढ़िया खड़ा दारू हो। बाप रे कड़ा दारू हो भैया। खड़ा दारू हो। तो पिलो भाई, हम थोड़ा पी लो। पिलो पिलो। बढ़िया अच्छे भैया, ये दारू बढ़िया अच्छे। अरे भैया ये दारू पी के तो ज्यादा निशा लगल छे रे भैया। निशा चढ़ गई। हाँ भैया। अरे भैया हाँ थोड़ा पी लो। और थोड़ा पी लो हम। हाँ
अरे भैया हाँ भैया अरे अरे खाना बोलेगा हाँ भैया आनंद करेगा। हाँ, अरे दारू मिले थे दोनों भाई आनंद करेगा भैया। ओ बुढ़िया नानी गे भनसा खरा हमें बिछना पाड़ी दे बुढ़िया नानी गे। बुढ़िया नानी गे भनसा खरा हमें बिछना पाड़ी दे। अरे खाने के बेला दिन दिन थरिया सुते के बेला नो बुढ़िया नानी गे भनसा खरा हमें बिछना पाड़ी दे। अरे जाओ गो हम कह लत बच्चा बुढ़िया मुगी मटर के दल बुढ़िया नानी गे भनसा खरा हमें बिछना पाड़ी दे। भैया ओ भैया सुनो हमारा बात ये दारू पी के ना जफरा निशा लगल छ भैया। अरे निशा चढ़ गई भैया। अरे भैया हाँ, तो बिस्तरी कहाँ छ भैया? बिस्तरी है रे भैया बिस्तरी वहाँ में छे। अरे उसरा तो भैया दारू पीबो ना पीबो ओ भैया ए बिस्तरी छे भैया। सुकुरी अरे सुकरी तो भावे दम खचे भैया तो तुम खा ले छो। ये एक साला ओ तू साला और यहाँ पर सुते एक दो माह साला। भैया नींदा हागे दीदी हागे मामा हमार फादर के देख लिया हो कहाँ गल सिया मर्दे। ओ बोले हटुआ पे लाली अरे कनुआ पे बाली ओ बोले अखिया गजर सिंगा बैंट बाजा लेकर आओ दानी तुम्हारा हमार बैंट बाजा लेकर आओ दानी तुम्हारा हमार। बैंट बाजा लेकर आओ दानी तुम्हारा हमार बैंट बाजा लेकर आओ दानी तुम्हारा हमार। सारी केला पन पियो तो सारी केला काहुआ अंगिना उछरेला ये धक धक धर केला और खाना खा के सारी केला पन पियो तो सारी केला काहुआ अंगिना
काहे हमर भातर के देखली से हो काहे गेल से मरते कई हो डमना आहा लेट पिचिया 5-8 मरते कहां गेल से हो आगे भाई हमर भातर के देखली से हो आ डमना अरे ये दोनों भैया सुतल से रुक हम तुम्हारे नींद छुटा उतारी आ डमना आई मर दे कितना दारू पील से हो आगे दीदी हम बर्बाद हो जाई ये दोनों भातर लेके हम मर जाई रुक हम भी डमनी बनी तुम्हारे नींद छुटा उतारी ओए मर दे आई डमना आई मर दे ओ बाजियो भैया ओ भैया डमना मर गेल का बाबू ए तोहर भैया के उठा ना हम तोहर भूत उतरत ए भैया ओ भैया कर भैया ए भैया भौजी आले छो हां ओए ए डमना कौन झरे ए भैया भौजी आले छो हम दोनों बा दारू पी ले छो निदाले छो भौजी हमरा तड़िया फटा देलो तो ना भैया पता ही तो तोहर के आरती उतरी का हो कौन भैया करे ओए तुम थे डवानी कौन छे तोहर मौगी छे अरे डवानी हां तुम ले छो हम ना आई अरे एक बोतल दारू पी ले छो दोनों भाई हां जता निशा लगल छे और यह बिस्तरी बिछा के दोनों भाई हमरा नींद छे आले छो ए हमरा बात सुन हां भोरनी कहा गल से बोलो भुरनी हां डबा में छे डब्बा में छे डब्बा में छे। सुदीप का कोच्चू भीटा में छे हां ओकर माई और ओकर बहिन काहे खातिर आई हमरा पास झगड़ा करके खातिर काहे खातिर ओ सोमाइल बार ओकर माई काहे खातिर झगड़ा करी ए डमनी तोहर भातर के मालूम नहीं छे का हो भोरनी हमरा कोच्चू भीटा में आइल बा काहे खातिर झगड़ा करी सुदीप आई लो डीलर हां ओकर कोच्चू भीटा में छे कोच्चू भीटा में हां का बोले छो का बोले छी झगड़ा करी हमारा खातिर तो दोनों भातर लेके हम बर्बाद हो जाई हम मार जाई हम बर्बाद हो जाई तोरा के छोड़ के हम चला ए जाई भौजी हो थोड़ा दारू पी ले छो ओड़ा तू पीबू दादू अरे भैया दारू पीबू पियो पियो अच्छा से पियो बढ़िया बढ़िया खाना दारू हो बढ़िया खाना दारू चखना का बा हो चखना बा छो कैरी बैग में है पियो पियो अच्छा लगेगी ए दौड़ा निशा लगल बा हो ऐसा लगल बा छो ये भौजी हो तू ये केना बदल छो उड़ा लगे तो घर से ये केना बदल छो गला बोली हम तोहर के ना बहुत प्यार करता नहीं हो हम तो तेरे को प्यार करेंगे हो तोहर भैया के डर से हम तोरा के कहले ना बानी हो तेरे को हम प्यार ना करे तेरे तू हमारा माया लगल छो हां अरे मौगी बोल मगी ने हाथ अरे तारी पीला मोर चढ़ला जवानी कपल लगन लागी ए राजा जी बाजा बाजी की ना बाजी अरे बेला मोर चढ़ल जवानी कपिल लगन लागी अरे बेला मोर चढ़ल जवानी कपिल लगन लागी राजा जी का करे छे रे भाई ये भैया हाँ। हम क्या करना चाहते तेरा भौजी करना चाह तोर भौजी के का करे छे हे भैया हाँ। हम दोनों भाई दारू पी लो छो हाँ। तो भौजी हमारा तड़िया फटा दे लो भौजी मोहा का दारू पी ले छो तोर भौजी दारू पी ले छे दारू पी ले छो हां
रे डमाने बोलो तुम दारू पी ले छो ना हो हाँ हम दारू पी ले बनी का ना पी तू दारू पी ले छो ना सुनो हमारा बात बोलो हमरा दोनों भाई एक बोतल दारू पी ले छो हाँ और ज्यादा निशा लगल छो और यहाँ बिस्तर बिछा के नींद पड़ी छो हाँ और तू झाड़ू दे के भतार मारबू तो ना मारी तू भतार मारबू घर में कुछ नहीं छे तो ना मारी तोहरा के घर में कुछ का छे खाना का छे हो 250 ग्राम चाल हाँ 3 आदमी एक सप्ताह जाए एक सप्ताह जाई हाँ यहाँ चलो। हमारा काकी छे यहाँ में चलो। ओ काकी काकी 250 ग्राम चावल एक हफ्ता जाई हो हाँ आगे सुनो सुनो हमारा बात काकी तो विचार कर दे 250 ग्राम चाल 3 आदमी एक सप्ताह ना जाए काकी विचार आगे कर दीदी तू विचार कर दे तोहर घर में भातर नहीं खे तोहर तो विचार कर दे कहाँ ले जाइए जा हमारे भातर के ले तू जा 3 आदमी कहाँ मिली कुछ नहीं एक जाए सप्ताह हाँ ना जाई कैसे जाई हो घर में कुछ नहीं खाई ना ओ जमना घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आवो छे लाठिया चमकाई के जमना घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आवो छे लाठिया चमकाई के अब सुप चंगारी बच्चे की अक्वा चला लिखनी सुप चंगारी बच्चे की अक्वा चला लिखनी अडमना खाई तम रांधी बाट के आवै छे लठिया चमकाई के जमना घर में कुछ नहीं खाई के मत आवै छे लठिया चमकाई रे डबने हाय डबने हाय अरे तो दारू पीबो तो ना पी तू भतार मारबो ना मारी झाड़ू दे के भतार मारबो ना मारी हाँ तू भतार मारू ना मारी तू दारू पीबो फिर में का हो फिर तू में दारू पाबू अरे मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तोड़ा ले अरे मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तोड़ा ले बुढ़िया ऐसे डोमनिया ना पाई बहरे डोमन बुढ़िया ऐसे डोमनिया ना पाई बहरे डोमना अरे पाखोरा खुराले हटुआ ना बंधाले अरे पोखरो खुराले कटुआना बांधाले अरे वही पोखरी में फुलवा डमनिया वही पोखरी में फुलवा डमनिया अला धूप हमारी के दुनिया ये सुन दो मानिया के भाई मेरे दुनिया ये सुन दो मानिया का भाई मेरे डोमना भौजिया तू हमारा इतना जोरे मार ले हो तारिया फटा दे डोमने कौन छे रे आई अरे भैया तुम ए भैया तू तोर भौजी कहाँ गले छो भैया तो यहाँ में से भैया अरे भैया तोर भौजी कहाँ गले छे रे भैया यहाँ में से भैया अरे भैया रे तोर भौजी कहाँ गले छे रे भैया रे अरे भैया तोर भौजी छिलो गहम के रोटिया पुठी मछलिया खिलाते रहे अखन कौन खिलाते रे भैया भले छे
हरि बोल। अरे गहुम करटिया पुठी मछरिया कोने खिला तो रे भैया। गहुम करटिया पुठी मछरिया कोने खिला तो रे भैया। भैया रे कौन खिला रे भैया रे भैया हरि भक्त चिल्ली ना नरम की गरम टिपी देखली ना এটা তো ফুলুয়া ডোমার বাড়ি আরামদা দ্বারা কি যে করছে আরে ফুলুয়া ओ भैया भैया তোর আরে কালুয়া ভজিডর আরামদা বাড়িতে আছে কি না রে ছোট রাত रुको भैया रुको ले जा আরে ফুলুয়া ए ब्राह्मण चाचा तू हमारा घर आले छो आ ए भैया কি বল भैया कौन छे भैया ए भोज नहीं के তোর ভজি নয় छे ना कौन छे भैया ए ब्राह्मण चाचा आले छे हाँ ब्राह्मण चाचा ए ब्राह्मण चाचा আ ब्राह्मण फूफा ब्राह्मण শ্বশুর তোর গল লাগি শ্বশুর ইস হরি হে কিটি কিটি হরি হে কিটি কিটি হারাম দাদা ছোট দাঁত মুখের থুতু পড়ছে আমার গায়ে আমি নবগুণে ব্রাহ্মণ আমাকে দিলে ভস্য করি আমাকে অশুদ্ধ করে দিল হারাম দাদা ছোট দাঁত আয় ব্রাহ্মণ চাচা কাহলে ছো আমাকে চেনে আমি নবগুণে ব্রাহ্মণ ওটা ভস্য করে দেবো না ব্রাহ্মণ চাচা তোর গল লাগি চাচা আবার দূর থেকে কথা বল কে যে ব্রাহ্মণ চাচা কাঁদিস না মনে হচ্ছে কান্নার ট্যাঙ্কি ফেটে গেছে আরাম ও ব্রাহ্মণ চাচা ব্রাহ্মণ ফুফা ব্রাহ্মণ শ্বশুর তোর 14 গোষ্ঠীর মাথা হারাম দাদা যা বলবে একটা কথা বলবে ফুপা কাকা নানা তোর 14 গোষ্ঠীর নানা चाचा हमारा डोमानी दो बारी मालूम और पुकुर में डूब गए মানে তোদের ডোমানি পুকুরে ডুবে গেছে तुम खोजते ना तो घर लगी ब्राह्मण चाचा দাঁড়াও বাবা तू हमारा भोज के पकड़ा দাঁড়াও এই ঠান্ডার দিনে পুকুরে নামা মুশকিল আচ্ছা দাঁড়াও আমি একটু ধ্যান করে দেখি তোমার ডোমানি কি ব্যাপারটা ঠিক আছে। হ্যাঁ বসো ওখানে বসে থাক দাঁড়াও দেখি নাহলে তো আমার ওই কাজটা হবে না ভালো করে একটু তপস্যা ধ্যান করে দেখি দাদা কি দিল আমার মুখে একবারে টাটকা মরার বছর একদম কি মুতুরা গন্ধ হারাম দাদা ब्राह्मण चाचा ভালো চাই ब्राह्मण चाचा तो घर लगी चाचा দূর থেকে কথা বল নারায়ণ হরি হে দীনবন্ধু হরি হে ভক্ত চিল্লি না নরম কি গরম টিপে দেখলি না ए भैया পেয়েছি সংবাদ পেয়েছি তোদের ডোমানি পুকুরে ডুবে আছে এখনো ভালো আছে মরেনি কিন্তু জীবিত আছে ठीक আছে আমাকে ডুব দিতে হবে বাবা হ্যাঁ पकड़ा दो কি পাকারা দো কি বলছে রে বাবা ভাষা বুঝা যায় না পাকারা দো ওটা আবার কি उसको खोज दो हो দাঁড়াও ডুবতে হবে দূরে থাক ফস कहो ब्राह्मण এই হারাম দাদা সামনেই বসে আছে কি মুশকিল अरे माराले तो माराले चुड़िया काहे तोराले চলে আই মা
মা মা ছেড়ে দে মা। হাই সপনা নেংটি টেংটি সব খুলে গেল রে বাপ। এই हम तोहर माँ नहीं छो, हमरा के मौगी बोल। हम तोहर मौगी और तू हमार भतार लगी। কি লাগে? तू हमार भतार আর তুই हम ही तोहर मौगी। মৌকি মানে? तोहर मागी। আমার চটিলি করে বাবা। ওরে নারায়ণ। अरे डमाने हाँ, तुम छे नाকি? हाँ। কোন छे? हम तोहर घर में ना रहो। काहे? ब्राह्मण हमारा हाथ पकड़ सिया, आज से हम ओकर भात खाई। वो ब्राह्मण चाचा तोर हाथ पकड़ ले छे। हाँ तो ब्राह्मण चाचा सुना हमारा बात। বলো বাবা বলো কি হলো? আমার অন্যায়টা কি, আমার দোষটা কি? हमारा डमाने तो हाथ पकड़ ले छे तो আচ্ছা হাত পাকড়াইছো মানে? हाथ 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 ये हाथ धर ले छे तो হাত ধরে তুলবো না পা ধরে তুলবো? हमरा जात में ना ले छो। আহ, तोर घर में जाएगा तो हमारा डमाने আমাকে বিয়ে করবা? हाँ ওরে দীনবন্ধু, এই তিন কালে কি দূর অবস্থা বলুন দেখি। মানুষের উপকার কেউ করে? ওর হাত ধরে তুললাম ডোমানির, এখন আমার দোষ বলছে? डमाने हाँ। ये ब्राह्मण चाचा हागल छे नाকি? भकिया में बसा छे। अरे माछी ढंढना छे भकिया में। तोहर गड़िया में कहीं मच्छी बन बनाता हो? আরে বলিয়ে না বাবা, পায়খানা করে এখনো জল খরচ করিনি, हाँ? এখন পাতায় জল দেয়নি। जा करी हम ओकर साथे, हम तोहर घर में ना रहा। जा जा কোথায় যাবো? तोहर घर में তুই আমার ধর্মের মাও, माँ नहीं छे, मौगी बोल। তুই ধর্মের বোন। मागी मागी আরে ও বাঁচা বাবাকে, ওরে বাবা। चाहिए मौगी बोल। না 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 না, খাই দেবা ধর্মের মা, ধর্মের মা। ओ ब्राह्मण चाचा হ্যাঁ हमारा डमाने जो तो हाथ पकड़ ले छो तो हाँ। जोरिमाना लगेगा। ধরবে না? हाँ কি নিবি বাবা? 1 कुंटल चाल, হ্যাঁ 1 कुंटल दाल, হ্যাঁ, 50 किलो सुकरी मांस, ওটা আবার কি? सुअर का मांस। ना देबे का हो? हाँ? আরামদাদারা শুয়োর খাবে, আমাকে দিতে হবে। ना देबे? और तुको मरद लगेगा মরদ মানে? दारू। দারু? হ্যাঁ। বাবা আমি টাকা দেবো, তোরা কিনে খাবি। हम भी एक चीज ले डमना। काजी ए ब्राह्मण चाचा, আহ, ए काका, কি? हे मामा, একটা ভাষা বল। हे दादा। ছোট দা, हाँ? ছোট দা ডোম কোথাকার? যা বলবে একটা বলবে নানা ফাপা কাকা। हम तोहरा से ना हाँ। हम आज छुचिया लेम हो। দেখছে এই এর উপর বিপদ কেউ আছে? বিপদ এর উপর আর নাই। ছোট জাতের মেয়ে এখন ছোটাই দিতে হবে, কোথায় গেছে এখন ছোটাই দিতে হবে। হায় ভগবান, এদিকে এসো, हाँ? এদিকে এসো, कहाँ? এইখানে দাঁড়াও, ऐसा करके छुचिया में लिखा हो? পাছাটা ঘুরাও, कहाँ गुड़ाई? পাছা ঘুরাও, ছুটাই দিব। দাঁড়াও, বাঁ হাতে ছোটাবো। काल हो छे बामुन हमारा गड़िया में हाथ दिल से ओ काहे? ब्राह्मण चाचा काय भकिया में हाथ देले छे? আরে বা কি ওটা? भकिया में ভাপা পিঠা? আরে কথা কে বললে বাবা? আমার ভাষার জ্ঞান নেই। আরে বাবা, ও আমার কাছে ছুঁচতে চাইলো। आई, हमारा पिछड़ा में हाथ देबे का? তো তুমি তো বললে কি ছুঁচিয়ে দাও। अरे वो छुचिया नहीं छे, তাই ऐसा वाला छुचिया छे। এই নাকেরটা ছুঁচিয়া? हाँ। হায় 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 ভগবিন্দ, কি নাম! ওই জন্য বলে এক দেশের বুলি আর এক দেশের গালি। এই নাকের আবার বলছে ছুঁচিয়া, আর আমি ভেবেছি ছুঁচিয়ে দেবো। বাবা যা হবার হয়ে গেছে বাবারে, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে বাবা। का काज हो ब्राह्मण? আমার বারে ওই ডিলের বাড়িতে পুজো করতে হবে। हां ওই আমি যে ঘাটে প্রত্যেকদিন স্নান করি না, एक घाट में। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা মরা লেগে আছে। अच्छा ওই মরাটাকে বাবা সরাতে হবে। ठीक আছে। মরা মরা মরা। अच्छा अच्छा ठीक। पैसा ना लगे का हो? रुपया लगे रुपया। রুপিয়া ক টাকা নিবি? रुपया लगेगा हो ब्राह्मण चाचा। দেবো 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 বাবা। 5000 लगी, 5000। 5000? হ্যাঁ। আমার বাপও দেখিনি 5000। तो ना छुटाई तुम। तुम छुटाई। 2.5 টাকা দেবো। हां 2.5 টাকা। ना है 5 টাকা নেও। ना হারাম দাদা ছোট দাদা কত নিলি? আরে ইয়া 2 বোতলের দাম দেবো বাবা। हां ठीक छे ठीक छे। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ চলে এসো বাবা। ठीक छे। ওই ঘাটে চলে যাও। হ্যাঁ
আবার আমার পাশে ফেরে। हट मने तो ब्रह्म चाचा घर जो है। ठीक है चलो। हाँ हाँ चले एसो। अरे भैया चलो चलो घर पे चलो चलो चलो। बाप रे बाप रे। भैया क्या हो बढ़िया गंध छे रे भैया। ये घाट में कौन छे रे भैया? ओ घाट में हाँ? अरे भैया सुनो हमार बात। क्या बात तोरा मसना चपाइबो और ठीक ठीक बात बोले छे। ये घाट में कौन छे? मसना चढ़ाई हाँ हाँ ठीक है छो मंत्र 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 शशान कली मसान कली चामुंडा कली छू मंत्र 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 छू। तुम कौन छे? शशान कली ना मसान कली ना चामुंडा कली? बाईस हाथ काली कली छे सुनो माई। ये घाट में कौन छे? तो ठीक ठीक बात बोलेगा। ओ छे जन्म दुखनी जन्म दुखनी। ये घाट में जन्म दुखनी छे कहाँ जाई छे? और कल में मोरापति छे ओ और कल में मरापति छे। ओ मोरापति ने ए यमराज सागर भासते भासते जाएगी और देवपुर में जाए देवपुर में जाए और मोरापति जय में बालक मरापति जाए देशे फिर